So ito na guys yung ating ginawa. Yan, na wiringan na natin yung room 1. Yan, room 1 wirings. Yan, medyo madumi. Okay na yan. Room 2. Yan, room 2. Yan. Same lang. Yan. And then sa master bedroom. Yan. Yan, master bedroom. So kulang na lang natin mga CR at saka tong dining kitchen, salas, tas dirty kitchen dito. Yan, dirty kitchen, panel box. Yan. Tapos perimeter sa paikot. Mga 2 to 3 days pa matatapos na tayo dito. Yan. CR wala pa. Okay, update ko kayo guys. Thank you.